17. Whoa, wish that I could turn back time. Whoa, take me back, please someone save me. 'Cause I'm not that good at real life. Oh, take me back in time. Hello, ganyan lang kadali gumawa ng ice candy. Ganyan lang po, sundin nyo na lang po yan. I-mix all nyo lahat yung ingredients bago nyo ihalo sa kardero na may tubig na kumukulo. At saka yung tubig na yun sa kardero, magkasabay yung sugar niya. Malaking kardero kasi yan kaya 1 kilo and 1/2 kilo sugar na white. Tapos pag nahalo nyo naman ay mix nyo lahat lagi para hindi magbuo-buo. Pag kumulo na, alisin nyo na sa apoy at saka huwag nyo takpan yung kardero para madaling lalamig. Ganyan lang gumawa guys ng ice candy. Tapusin nyo na lang po panoorin pag gusto nyo mag-business. Or hindi naman, pwede kayong gumawa ng ganyan. Thank you. Like and share and follow.